بیٹا ناک پہ جو نشان تھا وہ کس چیز کا تھا؟ امی جان نے ایک دفعہ دیوار میں مارا تو یہاں سے خون رگڑ لگ گئی تو پھر امی جان نے چھری گرم کر کے یہاں پہ لگائی تھی تو اس نے امی جان نے پھر اسے کہیں ڈالا تو سارا اتنا ہو گیا ہوا تھا یہاں سے لے کے اتنا ہو گیا تھا اسے چھری کس کے ساتھ گرم کی تھی؟ چولہے کے ساتھ ایسے کر کے سیکھ کر یہاں لگا دی تھی۔ تو پھر کس طرح سسٹر کو لگائی؟ پھر نا امی جان نے جب خرید آ گیا اس کے اوپر سے اتار دیا کچا تھا اس کے اوپر سے اتار دیا پھر نا امی جان نے کچھ لگایا اس سے بڑا ہوتا گیا یہاں تک ہو گیا اس کے نام کیا ہے نا اسے جھوٹ بول ہم سوئے بھی نہیں آتے اس سے جھوٹ بول اس وقت یہ جاگ رہی تھی لیکن اس کے اندر نہیں جا رہی اس کو پتہ نہیں لیکن اس نے باہر آپ تسی یہ دسو کہ تہاڈے نال کی معاملہ ہویا تہاڈی سسٹر دے نال؟ ਸਾਡੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਇੰਨਾ ਮਾਰਦੀ ਉਹ ਤੰਗ ਆ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਤਾਂ ਚੋਰੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਾਣੇ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁੱਟ ਚਾਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੀ ਚਾਹਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲਿਆ ਕੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਬੋਲ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਅਬੂ ਨੇ ਕੰਨੇ ਦਾ ਵੱਟਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਤੇ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ ਐਵੇਂ ਟੁੱਟ ਗਈ اچھا بیٹے مارتے کیوں تھے؟ مارتے اس وجہ تھے یہ مر جائے ہماری جان چھوٹ جائے تشدد کون کرتا تھا؟ شدت امی امی کرتی تھی؟ ہاں جی۔ ابو کیا آگے ابو نہیں کہتے تھے ان کو؟ پہلے ابو ہوٹل پہ کام کرتا تھا پھر ابو نے رکشا لے لیا وہ چھوڑ دیا ابو نے کہا میں رکشا ہی لے لیتا ہوں پھر ابو نے رکشا ابو لے لیا۔ ابو کو پتا ہوتا تھا کہ مارتی ہیں؟ نہیں ابو کو نہیں کرتا تھی ماما مارتی ہیں اور وہ نہیں بتاتی تھی؟ تو جب یہ بات اب آپ کی سسٹر جو ہے اس کی انگلیاں ٹوٹی ہوئی ہیں ناک پہ نشان ہے تو یہ سارا ابو کو نہیں پتا تھا؟ نہیں ابو کے سامنے نہیں تھی نکالتی جب ابو کام پہ چلی جاتے جب ابو نکالتی تھی تب مارتی تھی؟ اور نہیں اچھا بیٹا آپ بتائیں۔ جی ساڈا جڑا انا مارਦੇ جو میں مزے جانے سی 5 اٹھ کے اندر لمے پی ہوندی ہے تے ٹھنڈ وچ لتاں مارਦੀ ہے جے صحیح نہ سوئے نہ گرے تے روٹی اپنی پکاندی ہے اپنی کھاندی ہے اپنے کپڑے دھوندی ہے نہ کپڑے تو ککھ نہیں دھو جاندی اپنے کپڑے دھوندی ہے اپنی پکاندی ہے تے میں جدوں میں کام تے جانا کام تو اجے بھی پیٹے پہ ملے میں چیز جانا جے روٹی مل جائے ادھی روٹی لے کے انہیں کھلانا ہر ایک چیز کرنا وہی ہر ایک مدد کرنا ایک دفعہ میں روٹی جاندی تو امی نے باہر بوا بند کر دیتا باہر بوا بند کر کے لائٹ بند کر میں اندر تر گیا اندر جا میں بلب مار کے تو کنڈی مار کے روٹی دیتی امی پتا تھا کہ امی نے انہوں ماریا تو امی کہا کنے کو میں لے گئی تھی کنے لے گئی تھی پھر کہندی مارتی کس چیز کے ساتھ تھی؟ سوڈے کے ساتھ چٹوٹا پیا چٹوٹا تو یہ بتائیں بیٹا سلاتی کہاں تھی آپ کے ساتھ تو سلوک کیا کرتی تھی مزید مارنے کے ساتھ ساتھ سلوک یعنی کہ آپ کے ساتھ سلاتی کہاں تھی کھانا کیسا دیتی تھی آپ؟ کھانا اچھا نہیں دیتی پیٹ بھر کے نیچے دیتی ایک روٹی دیتی ایک روٹی بس اور مانگے تو دھپڑ مار کے تو پھر دیتی تو سلاتی کہاں تھی یعنی آپ سلاتی صاحب نے اندر تھی دونوں بہنوں کو ٹوٹی 4 بھائی دونوں بہنوں کو اور بھائی بھائی سے بلیک کلر کی 4 بھائی تھے صحیح میں زارا نے کس دن؟ رات کو اچھا بعد میں آیا پھر کیا ہوا اس نے کیا کیا ہوا؟ یہاں سے پکڑ کے نا نیچے یہاں گرایا تھا وہاں خون گرا اتنا زیادہ خون نکلا تھا خون کے قطرے بھی تھے تو پھر واش روم کہاں مارا تو پھر کیا ہوا واش روم آ گیا تھا کہاں لے گئے پھر؟
आया था वापस इसके साथ उसी कमरे में ही है ये साथ वाले कमरे में? उसी कमरे में। फिर आपने कितनी रात को कितने बजे तकरीबन ये मामला हुआ है? ये रात को मैं 10 बजे सोई थी, लाइट ऑफ थी हमारी। मैं 10 बजे सोई थी, पापा ही भी आ गया हुआ था तो मैं सो गई थी। तो 10 बजे से सोया था तो सो गई मैंने, वो भी सो गई। रातें मार फिर रात को पता नहीं लगा मुझे कहाँ। मुझे पता होता तो मेरी बहन मुझे छोड़ के चली जाने, तो मैंने रात को नहीं था चला, मैंने लाइट ऑन करके रखी थी। अलावा जब मारा था तो ना उसके सर पर भी मेरी पैर चोट लगी थी, तो वो रोती थी, उसकी आवाज नहीं थी निकलती। कभी यहाँ से पकड़, कभी वहाँ से कर, कभी ऐसे कर, कभी इधर से पकड़, कंधों के साथ टकरे लगा, फिर यहाँ से पकड़, उसकी आवाज बंद कर दी, फिर ऐसे पूरा वो छिड़ा लेती थी, फिर पकड़ती थी, फिर कहती आपको मैंने मार देना, मैंने आपको मार देना, चांदी से मार देना, ऐसे कहती थी। रोने का मुंह बनता था ना, तो मुझे कहती थी आप लोग आपका मुंह बंद है, आप उस पे तरस खाती हो, आप उस पे तरस खाती हो, फैला करती है। मेरे से नाराज हो जाती थी, मुझे भी मारती थी, मुझे कच्चे के साथ मारा तो उसे कहीं भूख लगी थी, घर में चावल पड़े हुए थे, मैंने से चावल दिए, मम्मी को पता लग गया तो उसे भी मार पड़ी, मुझे भी मार पड़ी। उसको बेचारी की मेरी बहन को लगी थी, मैंने दे दिया था। कौन देता खाना आपको? कौन लोग देते थे? सुबह बस आधा खाना खाया था। तो आपको नहीं पता था आपकी सिस्टर फौत हो गई है रात को? नहीं था, मुझे नहीं था पता, सुबह बताया था। सुबह आपको कैसे पता चला? अम्मी जी ने बताया मुझे। कौन सी अम्मी ने? कभी जब हम लोग इन्हें मारा पूरा बिस्तर में लगाया, जब हम लोग खाना खा रहे थे अम्मी जी ने कहा था आप अम्मी को मत खाना बताया, मैंने आपको मारना है तो फौज है तुम भी कर मेरा। क्या नहीं बताना? ये नहीं बताना इसे मारा है, ये मरने वाला है। ये उसने खुद कहा था माँ ने? उसका नाम क्या है जो आपकी मामा थी? मारिया जो पहली थी ना उसका नाम नाजिया था। वो अच्छी थी? हाँ हाँ जी। जी, वो इतनी अच्छी थी, हमसे इतना प्यार करती, इतना प्यार हमको कोई मारता था तो हमारी अम्मी की जान निकलती थी, मेरी लात को बहुत मारा। इस माँ को हमारी तकलीफ ही नहीं है, हमें छोड़ छोड़ के जाते हैं, किसी के घर सोती है जाके, इससे हमारी तकलीफ ही नहीं। सोती क्या करती है? किसी के घर जाके सो रही थी एक दिन, फिर अपने मारा हमें, तो मेरे लोगों से जाके भाई बेइज्जती करवा रही। किसके घर सोई थी? किसी के एंटी रजिया के घर सो रही थी, जहाँ मैं पाना पड़ने जाती।